Pozdrav dragi moji, evo danas budem radila jednu voćnu pitu. A glavna zvijezda ove pite budu smokve. Evo koliko se klima promijenila da i kod nas u Međimurju uspijevaju i smokve i kivi i sve to voće što je nekad bilo nezamislivo da raste u našem kraju, podneblju. No evo, tu su svi sastojci koje sam pripremila. Prhko tijesto sam jučer pripremila, a recept bude napisan ispod videa. Jer toliko često već imam snimljeno to tako da nisam snimala sad posebno kako sam ovo radila. Evo, a tu je i sok od kompota, od višanja, domaćih višanja, pa tu imam nekoliko višnji. Treba će orahe još za dekoraciju i malo da posipam po tijestu, datulje, jer ne mislim ovaj put stavljati šećer, pa onda stoga i datulje. Meda bom na kraju malo stavila, tek toliko da zasladim. Znači tu su smokve i 2-3 kruške budem stavila i višnje i sok od limuna. Sad prvo idem narezati ovo voće na sitnije i malo prodinstati. Evo prvo sam ostavila za dekoraciju, si odmah tak posložila koliko mi toga treba. I sad ovo narežim još. Evo sad to narezano voće stavljam u posudu gdje budem prodinstala. Dodajem i sok od limuna i sok od višnje, od kompota. Datulje sam isto otkoštila i narezala. Evo, tu imam još malo soka i tu ću dodati 2 žlice kukuruznog škroba. Mislim da to nisam čak niti spomenula. Tako da na kraju malo to sve zagustim. Sad pomiješam. Evo, dodat ću još 1 vanilji šećer i žličica cimeta. Evo sad dodajem i sok sa gustinom i to još kratko samo sad sve to prebacim u posudu drugu da mi se to rasladi što prije i mogu razvaljati tijesto i posložiti. Moram reći da je kod mene u višnjama i malo alkohola. Evo i tijesto sam razvukla i sad i to bude poklopac. Znači prvo to stavljam ovaj obruč od kalupa koji mi je u kalupu, tako da točno znam koliko mi treba za poklopac, a za donji dio treba malo više veće. I sad to izrežem ovako. Malo slobodno i veće. Pokupim ovaj višak. Evo stavljam natrag u posudu i ovo sad kratko u frižider, može u zamrzivač na 10 minuta. Evo, sad imam lijepi krug za poklopac. Kalup pripremljen, malo sam ga vrlo malo premazala i posipala sa oštrim brašnom. Uvijek si prvo pripremite kalup u koji stavljate tijesto
Jer evo, ovo je tijesto najljepše za kalup promjera 24 cm. Evo, ja sam si prvo ovaj pripremila, no pošto je nadjeva sad malo više, pa sam ipak odlučila za ovaj veći koji bude mi sad možda malo prevelik. Jer velim, ovo je taman tijesta za kalup od 24 promjera. I sad tijesto možete staviti, evo kod mene je bilo kratko zamrzivaču, ovak lijepo sa papirom. Ili ga preokrenuti i skinuti s papira. Ja sam ga preokrenula i sad skinem samo papir. I tijesto samo upadne. Slobodno bi bilo malo veće, ali dobro sad. Tako da mi dođe ovak preko ovih stranica i sad ga malo nabockam ovak s viljuškom, da se tijekom pečenja ne napuhne slučajno negdje, ne podigne gore. Evo. Moje je sad dosta tanko tijesto i sad posipam sa orasima koje se ovak malo grublje samljela. To malo ovak s rukom rasporedim i sad može nadjev na ovo. Dodajem nadjev koji je još uvijek ovako topli, ne prevrući. Evo, možda bi taman bilo za onaj moj kalup od 24 cm. Sad vidim da. Lijepo miriše. Sad po svemu još med malo. I može poklopac gore. Stavim i poklopac. Sad je sve upakirano. Ovo tijesto donje bi trebalo biti toliko veliko da možete ovako lijepo to upakirati. Evo, meni negdje malo fali, pa budemo sad vidjeli kako to vam išlo. Evo, uglavnom posloženo i sad još nabockam. Samo sa viljuškom. Da to ovak nekak izgleda. Evo, na kraju sad dekoraciju još samo. Evo i pita dekorirana. Sad kratko opet u frižider dok se pečnica zgrije i može na pečenje. Možete premazati sa žumanjkom još ili samo tako staviti, posipati malo sa šećerom, kristal, po želji. Evo i pita pečena nakon 50 minuta i sada je još premažem sa rastopljenom marmeladom od marelice. Zasjaj malo.
Ovako samo po ovim smokvama. Stavljam pitu na ovak jednu posudu i probam sad ovaj obruč spustiti. Velim pažljivo jer sad bi pita mogla još lako puknuti jer još nije raslađena. Evo, jesam, evo uspjela. To je to sad. I sad je premjestim na podložak. A s ovim nožem dugim za biskvite sam odvojila ovako od dna i sad to skinem dole. Evo. Sam kad uspijem primiti. Evo. Evo. Posložim ovo. I malo mljevenog šećera i to je to onda. Malo mljevenog šećera još. Evo i moj misteri tajanstveni kolač je gotov. Ovak sam prozvala ovu pitu kolač. Jer moji me uvijek ispituju koji su sastojci, šta je unutra. Ovaj put sam rekla, tajna, saznaćete tek kad probate. Evo.